Hello guys, welcome back to my channel. Bisi deh aina lokurase. Moila viewers kange. Bisi deri lokna baina aji lokurase. Aji love content do hole FMR border fencing against jawle ase abakong Great Cinder abakong tade really produce really hobole ase dula content halibo dubra bisi deri kotha nakurna grown la really दिखाई दियो दे चलो MPF against border fencing. MPF against border fencing. Papo against border fencing. Papo against border fencing. Papo against border fencing. Nakas Arwan. Nakas Arwan. MPF against border fencing. MPF against border fencing. We want to live together. As one. We want to live together. As one people. We want to live together. As one people. Papo against border fencing. Papo against border fencing. Do not divide. Nagas border. Do not divide. Nagas border. Do not divide. Nagas border. We want to live together. As one people. We want to live together. As one people. Papo against border fencing. Papo against border fencing. One people. We want to live together. As one people. We want to live together. As one people. Papo against border fencing. Papo against border fencing. NBF against border fencing. NBF against border fencing. Border fencing. Papo against border fencing. Papo against border fencing. NBF against border fencing. NBF against border fencing. Nakas Arwan.
NBF against Border fencing! Babu against Border fencing! Babu against Border fencing! Don't divide Nagas further! 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 NBF against Border fencing! NBF against Border fencing! Babu against Border fencing! Babu against Border fencing! Don't divide Nagas further! Don't divide Nagas further! Don't divide Nagas further! Nagas Nagas R1! NBF against Border fencing! NBF against Border fencing! Babu against Border fencing! Babu against Border fencing! As one people! We want to live together As one people! We want to live together As one people! Babu against Border fencing! Babu against Border fencing! NBF against Border fencing! NBF against Border fencing! Nagas R1! Nagas R1! Nagas R1! Nagas R1! Don't divide Nagas further! Don't divide Nagas further! Don't divide Nagas further! Babu against Border fencing! Babu against Border fencing! NBF against Border fencing! NBF against Border fencing! NBF against Border fencing! Babu against Border fencing! Babu against Border fencing! Don't divide Nagas further! Don't divide Nagas further! Nagas further! Nagas further! Border fencing! NBF against Border fencing! NBF against Border fencing! Border fencing! Babu against Border fencing! Babu against Border fencing! Babu against Border fencing! Nagas are One! Nagas are One! Don't divide Nagas further! Don't divide Nagas further! Don't divide Nagas further! NBF against Border fencing! Babu against Border fencing! Don't divide Nagas further! Don't divide Nagas further! Nagas are One! Hello Manu, Paul morning para salam tiaste. Aci yate, amikan, ikel obde naga khan para mon tukpa, arumon chantina hoa, itu loigna yate border area de, ITC de, pungchai di boleh nimite amikan program panai Papo aro MPF milai kena itu organize guru parya nimte isor ke dunia bat kiasi. Aro papo officials kan, papo members kan ki mana se? So manu ke beshi tangor dunia bat kiasi. Ami kan itu nisna ikilo de guribo kone tai kan खुशी पाएगी ना मिखान के लुआ निमित्ते आचिया मिखान स्पीकर खंबरा को वो कि हो बोले ऐसे सब कोई दिबो किले टुकड़ा से सब को वो होले भी मैं इतना कोले मन थाका तो अमिखान लुंगा ते जैसे लुंगा पोस्टी तो पोस्टी मचो बरा फेंसिंग करना से पंक्शा ते जैसे ले पोस्टी मचो बरा फेंसिंग बनाएगी ना जाएगी ना से ताई खान जाएगी ना उलाबो पोस्टी खान पर जाने उलाएगी ना फिला जीबो राती पारो बाजी मानो हुमा पीछे ते जाके ना लगाबो ना आरो लगाए को है आरो जाके ना पोस्टी खान मॉर्निंग तारो ना जाके ना फिलाबो एना को ना पेशी कांति के ना पोया से नागा खान तो किनका फाक कुरबो पहला निस्ना 1946 ते FMR 40 kilometer te 68 te itu 40 kilometers thakya tu rakhibina kone itu demand kure ase fencing bi na kurbi
Kile mane ami laga fight ate ase, ami laga kokai ate ase. Ate fencing na kurbi kogene itu ami khan itu government of India logote puncha dia ase, try kura ase. Itu hi nimite achi itu ami khan public khan ke pi chonai tibo. Aro achi ami khan message tu pura government of Nagaland, government of Delhi, itu India, Delhi te puncha tibola ase ami khan. Itu nimite program itu kura ase dei. Itia to program follow kuri chabo. Protest rally against scrapping of FMR and border fencing, jointly organized by Pongkuri Area Public Organization and Naga People's Front. Venue Awakong ITC, date Achia se 29 April, time be 9 tikas 10 tik exact amikan sur kurase. Order program chairman to Moe Kurulobo. Invocation prayer to Pastor Tenchumi Chulala. Pronunciation be thick as in night. Awakong Baptist Church. To welcome address, Mr. Sihalu Fitu, General Secretary Papo. Short speeches, 5 minutes each tibo. Mr. Kongcha Konyak, Senior Vice President, Tai nature, Tai area tepi naga area pi sob jania manu. Candidate pi kurina aha manu aside, Tai kotha kurbo. Do Mr. Rongli Liri, President PSU. 3, Mr. Parata Thaburi, President Papo. Number 4, representative from Paranaka. Number 5, representative from Makurinaka. Speech to Amikan leader Achombe Mokikon, Honorable MLA and Secretary General MPF. Aro vote of thanks to Mr. Yongchu VCC Prahi time lobo. Tu bichete Amikan kilo mass prayer kurbo. Iki logo the path kagana. হতাই আমি হাঙ্গে মরম করে থাকা ঈশ্বর আপনি আমি হাঙ্গে আলাগ আলাগ জায়গাতে আলাগ আলাগ কামতে পেরাই থাকিলিবি আমি খান নাকা মানু একটা জায়গাতে নেগা জমা করি কিনে আমি খান লাগা ফাপনা আমি খান লাগা থাও জিতু আমি খান লাগা অফিসিয়াল গভর্নমেন্টকে পঞ্চায় দিব লাগনি ইতো সময় আমি খান প্রোগ্রাম করে নিসনা আমি হাঙ্গে ফাল টাইম দিয়ে গনি ঈশ্বর আপনাকে তাঙ্গর ধন্যবাদ দিয়ে দে Thank you, Mr. Chairman. I take this privilege to welcome our Honorable MLA Sri Achumbema Kikon, Arotala Entourage. Ekdom khushi bara welcome kuri ase, sir. Ami khan iman dur, ami khan iman na paria laga jaga ekta ase, ami khan itu opor de apuni la concern thaki kena ai kena ami khan karne koi kena aha karne beshi khushi bara welcome kuri ase sir. Aro secondly, ami khan NPF team Central Office Senior Vice President bara lead kuri kena youth wing alag rank and file bokhi kena ami khan yete ai kena thakya khan holebi apuni khan karne ami khan itu program to aji lobo pare ase itu karne ami khan apunan ke bi warmly welcome kuri ase de. President Administration NPF, respect kura amar Honorable MLA and Secretary General NPF. Aro yade apo President ban luigina tosta pustira kiman jun itu program da ISA respect dia se and then PSU President and his colleague, Aro Kohima NPF team khan. Aji morning iman bhal somoy aman ke place kuri dia isu ke first dhanyabad dia ase. Main topic will be delivered by our main speaker. Amar MLA bahe sob kobo libi party NPF party. Lagado Chani Thakilibi, I want to remind you all who is NPF party and what is NPF party. We do all of koi dibo time kia karne NPF
was formed in 21st October 1963. Itu DPN goina form কৰিছে কৈছে Democratic Party of Nagaland goina 1963 de visionary আমাৰ নাগা লিডাৰ্স খানবা নাগাটো একটা প্ল্যাটফর্ম থাকিলে হব কইনা একটা visionary leaders আমার forefather খানবা নাগাটো একটা প্ল্যাটফর্ম থাকিলে হব দে কইনা একটা পলিটিক্যাল পার্টি একটা ফর্ম করি না স্টার্ট হয়ে না রাখি দিয়া নোমেনক্লেচারটো টাইম টু টাইম চেঞ্জ করে আইছে হলিবি সিম্পল তো হলে কক সিম্পল দে ইতিয়া তাক এটু চলাই না আইছে এটু আপনাখানকে এটু জানাই দি আছে আৰু এটু পার্টিটো হইছে গলে তো the oldest regional political party in northeast আমাৰ পাৰ্টিটো হৈছে গলে oldest regional political party in northeast and second in India এটু পার্টি একটা আছে এটু জানাই দি আছে আপনার লিডার্স খান লগতে আজি ইয়াতে জামা হওয়া লিডার্স খান লগতে আৰু এটু পার্টিটো হৈছে গলে ইতিয়া তাকতো অৰুণাচল স্টেট আছে মণিপুৰ স্টেট আছে মণিপুৰতে আমাৰ 5টা এমএলএ ওলাই কিনা এতিয়া প্ৰেসিডেন্ট রুল হওয়ার কারণে বহি কিনা এমএলএ হৈ কিনা বহি কিনা আছে আৰু মিনিষ্ট্রি কৰি না আমাৰ পাৰ্টিটো এনেকুৱা আছে দেই গৈ কিনা জানাই দি আছে Now coming to the point why we are here. We are a political party. NPF is a political party. But today, why we are here? We are here not for election campaign. I repeat, the NPF party is the political party. But today we are here not for election campaign. Political party ekta hotu hoise gole to election campaign de berai do na holibi NPF amahan do achido edu election campaign da ahan hoido because we are here the NPF represent the Nagas. The NPF voice for the Nagas. এইটো কাৰণে আই আছে দেই নহলেতো ফ্লেগ থুৰি থুৰি না তো কেম্পেইন আহিব থাকাতো বহুত টিভিতে গৈ না হলিবি আজিতো এইটো নহয় দেই বাবা মা ককাই ভাই সাথী ভনী গান মাই ফ্ৰেণ্ড the only political party NPF নাগা কাৰণে ভয়েস কৰিবলৈ এইটোহে আছে দেই এইটো কনসার্ন হোৱা কাৰণে আমাৰ চেয়াৰমেন বাকোৱা নিচিনা লংৱাতে যাইছে Pangsade jaise aji awakhoda aise which means the NPF cares for Nagas without any territory itu asate amhan berado iman du paina ahado নহলে তো এমএলএ একটা ওলাবলে বেৰাবল থাকা আছে হলিবি নাগা কাৰণে কইনা নাগা কাৰণে NPF তো আসতে কইনা ইটু পুচাই দিবলে আৰু নাগাকে সাপ্ৰেস কৰি থাকা জায়গাতে NPF ইটু নহয় কইনা উঠাই দিবলে ফর্ম করা লাগা আকি দে মই কোয়া 21st October 1963 de some of our Nagas leaders visionary leaders kanba ekta platform banai rakhi dia etu laga party ase de goi na etu janai di ase coming to this release point I want to touch some few lines. এটা আমাৰটো পৰ্টাৰ pillar কৈ থাকে for my individual there is no border for Nagas for NPF there is no border there is no pillar for Nagas not yet এটা tak হোৱা নাই দে নাগা কাৰণে তো ইণ্ডিয়াতে বিয়াতে পৰ্টাৰ কৰিব বাৰ্মাতে বিয়াতে পৰ্টাৰ কৰিব নাই দে এটা tak বনা নাই দে It is just imaginary line. Ito to. Inaka hile hobo nagi
কইনা ৰাখি দিয়া তাতে বৰ্ডাৰ আছে কইনা ঘোৰা আছে দেই তাতে এইটো মাউণ্টেন দে এইটো হৈছে গ'লে হ'ব নেকি কইনা ৰাখি দিয়া লাতে বৰ্ডাৰ আছে কৈ আছে দেই চ' ফৰ NPF no border এতিয়া তাকটো back in the year 1826 the Treaty of Yandabo তাতে বাৰ্মা ইণ্ডিয়া বি থাকা নাই এইটো দান্দে আৱা কিংডম আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা ব্ৰিটিছ কোম্পানী খান কি ৰালাই চালাই তাখান মাজত কি হৈছে কি জানে এইটো পিছ বনাবৰ কাৰণে ট্ৰিটি অফ জেণ্ডাবো কইনা একটা তাখান কিবা কৰিছে হ'বলা তাতেহে চাই না 1826 বাদু তাখান নিজে মডিফাই কৰি না 1836 1834 1881 1894 so on পিছি আছে তাখানে পুহি কিনা উইদাউট কনচিডাৰিং আমাহান নিজ মালিক মাটিৰ মালিক না ইয়াতে পৰ্টৰ বনাই আছে তো কেনেকুৱা হ'ব নাগা মানুহ ক'তে চাই আছে একো হুটা নাই হুটি নাই তাখান নিজে মডিফাই কৰি এনেকুৱা হ'ব নেকি কইনা তাখান বনাই আহে আৰু 2024 তাক হৈ যাই আছে 2024 ডিচেম্বৰ তো হ'লেতো পৰ্টৰ পাছ কৰি দিয়া আছে এইটোতো আমাহান একো নাজানে এইটোৰ পৰা Yangon Agreement 10 March 1967 Jawaharlal Nehru আৰু তাখান লাগা উন্নু তাখান এগ্ৰিমেণ্ট কৰা লাগা তাতেহে চাই কিনা আগেৰ কোৱাৰ নিচিনা there is no specific ইটো হ'ব দে নাগা মানুহ ক'ত তাক চাই আছে মাইমাৰ মিছ ক'ত তাক আহি আছে তো পৰ্টটো এইটো আছে দেই নাই দেই এতিয়া তাক এইটোতো আমাহান নালাগে ফেন্সিং নকৰিব তাতে ইমাৰ্জেঞ্চি লাইনতে ইফালে মহিলা মানুহ আছে ইফালে মহিলা মানুহ আছে কইনা আমাৰ NPFটো এইটো খাৰা কৰি আছে আৰু এইটো কোৱা নিচিনা পৰ্টাৰ পাছ কি কাৰণে ল'ব why should I take the pass মোলা খেতিতে যাবলৈ মোলা ঘৰতে আহিবলৈ কিলো পাছ ল'ব আমাহান বি হুঁচিয়া কৰিব লাগে আমাহান বি নিজৰ ঘৰতে যাবলৈ কিলে পাছ ল'ব এইটোৰ পৰা এইটোতো নালাগে কইনা আমাহান NPFটো এইটো এগেইনষ্ট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াকে ৰিকুৱেষ্ট বি কৰি আছে এ বিল বি কৰি আছে এইটোতো জাষ্ট হৈ আছে নেকি কইনা আহা নৈ দেই তাখান পৰা এইটো পানাই আহাৰ পৰা 12 February 2025 Central Office Peers meeting লৈ কিনা এইটো FMR border fencing against to কুৰুবতে কইনা ৰিজৰ্ভ কৰিছে তো NPFটো Central Office দে এইটোতো নাগা মানুহ আৰু বিভাগ কৰিব লাগে এইটোতো আমাহান এইটো against the voice কুৰুবতে কইনা আমাহান 12 February 2025 তে একটা ডাঙৰ মিটিং লৈ কিনা এইটো ৰিজৰ্ভ কৰি কিনা এইটো লগা বেছ কৰি কিনা আহি আছে আমাৰ এতিয়া প্ৰেজেণ্টে দুইটা MLA আছে NPF লগা তাই যোন এছেম্বলিতে ভইচ কৰি আছে নাগা কাৰণে তাই যোন বেছি খুচি পাই আছে আৰু NPFটো হৈছে বোলে নাগা ৰিলিজন নাগা ৰাইটছ প্ৰটেক্ট কৰি কিনা আহিছে এতিয়া বি প্ৰটেক্ট কৰিব আহিব তিনিটা বি প্ৰটেক্ট কৰিব আমাৰ ৰাইটছটো কৈ না এইটো জানাই দি আছে প্লেচিং ইয়াতে 2 লেন আহিবলৈ কোন সপনা আছে এইটো কাৰণে বি ঈশ্বৰকে থেংকছ দিবি আৰু এইটো বৰ্ডাৰ ফেন্সিং এগেইনষ্ট কথা ক'ব কৈ না NPF আহিবলৈ কোন ভাৱনা আছে কি ভাৱনা কোন বি ভাৱনা থকা নাই হলিবি ঈশ্বৰ মৰম পৰা আমাহান একটা ভইচ কৰি না দিবৰ কাৰণে আমাহান ইমান জমা কৰি দিয়াৰ কাৰণে ঈশ্বৰকে বি থেংকছ দিবি দেই কৈ না এইটো বি জানাই দি আছে আৰু লাষ্টলি মই ক'বলৈতো আমাহানকে 9 entry exit point দি আছে কিলে আগেতে কোৱা নিচিনা
किले 9 entry and exit point dia ase amhan ge 215 kilometers straight e takan la kushi kushi kurubol na dibo lage amhan aro especially youngsters ama forefather nagas kan ge British private administrate kurubo para nai itia amhan thaki thaki na kile manu ba amhan ge suppress kurubo dibo itu ki thapna korina khara guribi de koina especially punyak area de yate Puchuri area de ifale kemong area ge touch kore ase mon dango kurbi aru itu kan kotha kobole du amar leader khan ase tai khan ba kiman oporta lui jabo tai khan ba lui jabo koina short te amila kotha imane khatam kori dilu thank you Myself representing the entire Pujuri students community as the president, aigena apuni khange aigena idu grupo laga kotha na hoy hoilebi ami khan laga mon dikhai tai loina hi ase ami khan do ase guli du nijor sugurwa dikhia di man du nai ami khan do aji gali laga pacha khani ase hoilebi idi ami khan dikhibo pare up down front back idu khan pura do ase guli du ami khan laga forefathers khan ro perai khane jaga laga nijor laga khiti hi hoi jaisi ami khan laga forefathers tu idu laga mati du guardian hi hoi jaisi ta khan re they know every footstep tai khan ko ki khiti laga rasta ki ase tu bi sob jani ase kiman river stream thagi ase tai khan jani ase kiman noti thagi ase tu khan tai khan jani ase nam bi tai khan iniga ti hena tai khan rakhi na thagi ase khiti siti bi ami khan iniga kuri hena ai ase aji ai hena government of India bra ai hena itu khan do ai hena ami khan ki separate kurubole khushis kuri ase ami khan mati malik hoi hena thagi ase ami khan laga mati ami khani malik kuri na thaya ami khan laga permission bi ta khan to requirement bi nai hoi jaise ta khan ki grubo mon ase grubo gui na age ahia ra ami khan ki logo mon mili hena thagi ase kilo oppose na grubo ami khan bi grubo gui na aji with the rest of the nagas ami khan PSU khani olibe we are against the construction of border fencing as well as the scrapping of FMR ami laga stand ade thagi ase ami khan tai khan gini laga policy loi hina ahibo na jane bolibe ahibole laga tin debi ami khan iki logoi thagi kina we have to fight for our right ami khan laga fight to ami khan laga rights to ami khan fight na goile to kun bra kuri dibo ami khan nijori kurubole lagibo aji we are not here and then we didn't assemble here in anger but in determination ami khan yate thaki ase we are determined to protect our land our culture mat bole do ami khan di malik hoine thaki ase ta khan di grupo gola me laga consent bi lagi do bole bi ni kana hoi gina khushi mushi guri thaki aba ami khan be tade to na hobo goi gina ine thaki ase ami khan sob manu jani ase look is policy 1991 to 2014 tade tai khan ki guri se Indian government bro the main agenda and then ta khan look is policy itu ta khan ai gina ami khan ge rakhi dia do ase guli do their main focus was to strengthen the economic and strategic ties with the Southeast Asian countries like Thailand, Vietnam, Malaysia and Myanmar iniga hui gina ta khan laga objective ti holibe to promote regional trade and cooperation after Indians economic liberalization itu khan aise business nimite bi ami khan look is policy to ta khan puri dise ami khan iki logo business bi bhawra expand grubole nimite ai dui na hoigena bhawra phai ko mili gena thagi bole nimite bi hoigena rakhi dise ta khan itu bisida aigena 2014 da ami khan gi dise initiated by the Prime Minister of India Shri Narendra Modi aigena ek is policy to dise 2014 de with the same agenda again aigena economic hubi ai dui na hoigena Southeast Asian countries de connection rakhi bole nimde guna banai dise libi ami khan nimde de iku benefit na thagi jaise what we got was only the consequences ami khan consequences pai jaise now nijor laga khor manu ge nijor laga bhai ko ge lok kuru libi ami khan permission lobo lagi jaise ai dui na hoigena nijor laga bhai ko ge pimar simar lok pai gena ai gena medical attention de hulibe ami khan border pass lagi jaise ami khan khushi na pai hoi jaise ami khan we are not just sharing our lives we are not just sharing our land culture
আমি খান মুৰিয়া তিনটে যাই কিনে একজনকে লগ পাই দুই নহয় আমি খান তো লাইফটো শ্বেয়াৰ কৰি থাকি আছে আমি খান ইয়াতে পৰ্টটা এই কিনে ইমেজিনেৰী লাইন পৰা ডিভাইড কৰি কিনে আছে বুলিবে আমি খান লগা মনটো ফাই ভগাই নিচিনাই থাকি আছে আমি খান এতিয়া তাক আমি আজি তাক বুলিবে আমি খান কি প্ৰগ্ৰামছ থাকি আছে মেৰিজেল চেৰিমনি হবে কালচাৰেল চেৰিমনি হবে হোৱাটছএভাৰ ইট মে বি নিজৰ ফাই ভগাই নিচিনা আহে আমি খান তাতে যাবলৈ টাইম দিবি তাই খান এই কিনে নিজৰ লগা খবৰ নিচিনাই আমি খানকে ৱেলকাম কৰে এট দ্য চেম টাইম ইয়াতে বি নিগা থাকি আছে এনেকা হোৱাৰ দেখা আমরা জবরদস্তি ঘুরিছে বলে তো আমি খানবে মন না বুঝছে তো থাকি আছে উই হ্যাভ টু ফাইট ফর আওয়ার রাইটস আজি আমি খান কি লোক কালেক্টিভ ওয়ান ভয়েস রাইনা বুহিয়া নিছিনা আমি খানবে নাচি দিয়া তাক তো উই হ্যাভ টু কিপ রেসিং আওয়ার ভয়েস ইদুই না হই কিনা আমি খান লাগা রাইটস তো আছে আমি খান ইদুই লই কিনা আমি খান অ্যাচিভ করব আমি অলপ আগে সাল দে পট্রো ফেন্সিং লা কাহিনী তো মকন না হুনি 20 সাল भी हो जाए इतो आवाज ना आदन दे मकान को गए फाइ खान दो परमा दे बिसे আছে मकान पुजुरी बारा मकान फाइ को गा पोस्ट फाइ को गए पोस्टी मायमर दे थागिया खान दो टोटल 34 আছে দে समरा फाजलेले हाजनगा हाबो जुजिनगा 34 villages আছে कोंबा फोकमुरी बारा चाला 풍구리 바라 잘라도 바라 하세 먹구리 하세 어로 뉴 토와디바라 자칸도 고기 하세 고기 헐레비 이때도 고기 고르기나 사타 아타 포시오 자세 고기 이클라 헐레비 또 루리 삿바라 자칸도 방샤칸 이나가 모칸 부주리 바라 마야메르다 자 이클라 헐레비 34 villages আছে ইনকা থাকে হমারে তো বর্ডার ফেন্সিং লাগাইছে হলে তো মুখান কেনেকা হব কি হব লাগে অলপ আগে চাল দে 2011 দে হলে বি মুখান নাগা নিউজৰ দেবি যাই না দেন কৰিছে টান্স ট্ৰুপ বি যাইছে টান্স ট্ৰুপ 2 বাৰ যাইছে দে মুখান পচুৰি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি গানা টান্স ট্ৰুপ 2 বাৰ যাইছে দে মুখান ফকমুৰি গান অৰ ইটো আগে দে 2011 দেবি ইনি ভিজিট করিন যাচ্ছে এই তো তমতে কম বি রোখা রোখি একটা বি নাই আপনি এন্ট্রি করিন যাবি দে ইটো একটা বি নাই কিন্তু আজি কি হচ্ছে আজি তো আপতন গুড়া খাবি ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাগে পাস লাগে এডিসি বারা পারমিট না নিলে টিসি বারা পারমিট না নিলে চাউল এক পেপি না বাথাবো ইমেন তা কাই যাচ্ছে এদু নিমিতে এদু মখান খুশি না পায় মখান নাগা খান থাই কোকা খান মায়ামারদে থাকা খান নাগাল্যান্ডে থাকা খান ফাঁক ঘুরে দিব পুলিশি আহাদো মখান এদু টোটালি অবজেক্ট আছে মখান এদু খুশি না পায় এদু নিমিতে আজি বারা হয় মখান এদু ল্যান্ড গুরু লাগে গেদি এদু মান লাগা দুটাই নাগল মিস্তো ভাল ভাল কুকুৰ নাপাৰি কৈছে হলিবি মই বি কি আছে তাইবা ভাল নাজানে কৈছে মই বি অলদা নাজানে হলিবি পাৰাটা মই কা মিলাই কিনে কথা কৰিব গৈনে তাই প্ৰমা কথা পৰা ক'ব আৰু মই ব্ৰা নাগামিছ পৰা ট্ৰান্সলেট কৰি দিব গৈনে এইটো আকি দি জানি দিয়া আছে এই চাইৰে মাকা জিগে ম্যা আলো ঝামিনে সুম্যা আলো ছা পসিম্যা আলো পোমা ইয়াতে খেন কাউ নিবে বাসলো প্ৰমা উসৱা সুদাং মেতা পুতা আবাৰে agedi achi aigin thagia aman nagal leaders kan aru aman trap bra aigin thagia organization alak aigin na etin gorakhan agedi isulaga apnan tu isulaga agedi apnan lo tunya bapti ase noro ara sabine injimu committee doyimu phet pare moi holi do idu baralaga literature aru culture in literature laga security ase ene chema pyulu re asiwei na patalo chano ro tiya talaw ga ro ba be pyo chano ro naga ri ha che khin kare ka lola sa ni thai thai ja de so la ri ko chano ro da chano ro ti shi ya ba bo no achi inika aman jama kuri ni meeting kuri thagia tu boila bra mukhan jania sabti tu gedia boila bra aman naka khan tu free thagi na ashe koi na mukhan kuni thagi she jania ashe chano ro
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးအသီးသီးရရှိသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟောပါတော့ဗြိတိရှအစိုးရရဲ့လက်ဗြိတိရှအစိုးရလက်ထက်ကနေပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရရှိသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနယ်စပ်ပြဿနာတွေဟာစတင်ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါလို့ Boylai to India or Myanmar lagai to democracy itu pa pachote aman itu border fencing kwa to itu Buddhist laga time right ka aman itu independent pa pachote negative laga issue la se kono mohan jani ase အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာမျိုးတွေဆွေးနွေးတူကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာနေထိုင်တဲ့မာကတိုင်းသားအားလုံးကလည်းဘယ်လုံးမှလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး Aji itulah kunkul itulah chamlati amakan bara tribal bra loigina aman Myanmar ti thakya nagas kan giman ase itu kan sob bra holebi aman itulah ka issue tu komra bi monjor nai itu accept na kuribo ကျွန်တော်တို့နာဂတွေရဲ့မြို့နယ်စုအလဲကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားသွားမှမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းပေါ်သွားနေတဲ့ကလေးတွေပါသာကောက်ပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်ခင်ဗျားဒါကိုကြိုက်သလားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကြိုက်တယ်လို့ဖြေမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုလောကန့်ကွက်ကြမှာပါ Aji aman nagagan sob itu baca bra loigina aman ja rasta ti pira aman sob loko disapi aman dangur khana baca khana bra itu laga lagi na lagi ko lagi komra bi na lagi ko bo ကျွန်တော်တို့သတိထားစရာတစ်ခုကတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရတစ်ခုဆိုတာကတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစီမံကိန်းတစ်ခုချပြီးလုပ်ရင်တော့ဘယ်တော့မှဘယ်သူမှခရီးမဆိုင်ပဲနဲ့လုပ်သွားတဲ့အချင်းတွေရှိတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားရမှာဖြစ်ပါတယ် ဆိုရဟိုပါနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရတရားဆိုတာကသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ဟိုပါလုပ်ငန်းစီမံကိန်းတစ်ခုကိုနော်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြတ်သိမ်းပါဘူးဘယ်သူမှခရူးမဆိုင်ပဲလောက်တတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားမှာဖြစ်ပါတယ် itu country ekta laga aro government itu resolution ekta tu aman itu symbol bra itu bhabi gina itu bhabna kori gina itu decision kuribo na pari ko na aman jani ase ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နာဂမျိုးနယ်စုအားလုံးကဒီကိစ္စကိုအကြမ်းမဖက်ပဲငင်းချမ်းသောနီလာဖြစ်ဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စုပေါင်းအဖြေရှာဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပြောလဲပါတယ် itu laga kunkul tu aman itu laga suggestion tu aman naga kan sob milai gina itu aman chamla kuribo na hoy na kinaga hoy gina itu laga suggestion tu normal kurti bo na aman sob khara kuribo ase ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ဖက်ကချင်းပြည်နယ်မဏိပူဖက်ကဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိရမှာကဘာကြောင့်ဆဖြစ်တာလဲဘယ်လိုကြောင့်ဆဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဖြေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရှိဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ် itu aman laga Myanmar laga itu country ti thakya itu Chin kan laga itu kuki Chin kan laga itu aro Manipur state ti thakya kan ki laga suggestion di kinaga ase gula aman sob itu chamla bi itu laga issue bi aman jani bole jani bole lagi ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟောကောနော်ကဘာကလသမကအဖွဲ့အစည်းဟောအားရမှာကဘာကလသမကအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ human right ခေါ်တဲ့ဟောကြီးညာစာတမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးနယ်စုရရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုဘယ်လိုပေါ်ပြထားတယ်လဲဆိုတာကိုရှာဖွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသုံးချပြီးတော့ဟောဒီကိစ္စကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် itu UN laga itu ki ase gula aman tu kinaga hoy gina aman tu kita chắc chắn phải có gì đấy. dah nga ki ko gina ase gule itu aman ga human rights tu kinaga hoy na jabo ko ina itu la ko gina ase itu kan bi aman bra itu kan bi hali gina aman phapna kuri sabu lage moi bra ko boli tu mani ase itu sob lo ko itu thanks ti ase aro moi sorobo dia respect ti thakya aman itu achila chairman aro achi agina thaka aman MBF aro team khan aro babu aro ayati aman diros kan kiman agina se sob logo team chef obon nimiti moi war sob logo thanks janya jase aro aman itu achi inika itu laga program di makan bi itu MBF radoi gina aro papo radoi gina organize kuri gina amahan itu permari thaga kan nagas kan bi na pauri gina amaga mukuru tribal council aro paralang tribe itu tribals kan bi
amnan rat kurigina naga ase kuna phai kuka ase kuna achi aman no invite kurigine dulaga program di aigina mo khambi milabul tiadu peace days ase de gogina aman mulaga temi doi MDC lag represent on behalf of local leaders kan sob aru jati jama sob logo thanks di ase aru moi time save kuru kwanista khatabra koi jabo gile achi deu kwanishna achi am moi khambi ki ase gole moi khan itu tu aman nibdi ki serious ase gole aman achi nika rally kura tu aman nibdi edun history tangro ase de gogine bol mon ase gile gole naga khan logo akidi sob aman speech kan bra sob kan ja itu ya ase nagan tu moi khan moi lagan mondi bi ase aur moi laga focus pi tu kan ase makan na trap laga bi aur nagas kan sob Myanmar di kiman nagas ase itu ya ase kuanish na aro ki kubul mon ase gole kumba bra gile go ase achi moi na bogan MDC president I will dashi the ekta tai emergency duty olabra tadi jashe tai la message olopatai na ase itu gane Dalaga president laga message puri bole tem dibo itu kane sob logo itu thanks ase de go ni itu mola kuta tu imam ras rokhi ase thank you Goanisana akide goanisana mika MTC laga president Pathala Kitatu Uriwo. Office of the Makuri Tribal Council, Equator Lishidao, Cell, Naga Cell Administrative Zone, Myanmar. Respected leaders from all concerned organizations and distinguished guests. I want to say thanks to the organizer of this event for inviting us to be about this event, and also I would like to convey greetings to you all on behalf of Makuri community from the East. As you are aware that Makuri Nagas inhabit in Leishi, Lehe, Kamdi and Homlin Township in eastern Nagaland. Today, the border fencing, Iswe and scrapping of FMR is greatly going to impact us because our roots and relationship as Naga family Naga families do not stop at the artificial boundary. Our kids and kin, our families and relatives have lived here and across the so-called border from millennia, even before the arrival of modern state India and Myanmar. This bond, this relationship continues to thrive amid mounting challenges because we are a family and we cannot be divided, and this is why we are called Nagas. We recall the days in 1970 to 1971 when officials in India and Myanmar came to our land to install the border pillars. Those officials told our elders that they were not installing border pillars, but a sign of reaching our lands, and these pillars were never meant to divide our land. With a good faith, our elders hosted them with what they had as a good host. But later, we came to know it was a lie and a crime committed against us. Today, instead of undoing their serious crime and saying sorry for what they have done, they have taken further a step of break us apart forever by grabbing the FMR and a dam
to put the illegal fencing along the imposed border drawn without consent. This is rather as a serious crime before international law, and we Nagas will not remain silent anymore. Today, Pujuri brethren and Makuri brethren, we share the territory between the imposed border pillar no 132-133. Must rise up and by all means protest against this evil seeking that will divide our family bond once and for all. We would like to also ask all the Nagas, wherever you may be, to join us in this struggle against the heinous injustice done to us, so that our relationship and bond as one Nagas family will not be abused by others. May God bless you. President Chu Jutong, Makuri Tribal Council. Movement region, FMR, between India and Myanmar, and the ongoing fencing and militarization of the Indo-Myanmar border, which fragments our communities and land. As indigenous Nagas, our people have lived across those lands long before colonial and modern state boundaries were drawn, fostering deep cultural, familial, and economic connection. For Pujuri Nagas, the FMR was more than a policy. It was an acknowledgement of historical and kinship ties, enabling us to sustain tradition, access ancestral lands, and fulfill shared responsibility across the border. The revocation of the FMR alongside border fencing severs this vital connection, marginalizes our communities, and sow fear, uncertainty among families who have lived in harmony for generations. We stand in solidarity with all affected borderland communities and demand the reinstatement of the policy that respects our shared history, rights, and dignity. We urge the government of India and relevant authorities to honor indigenous identities, engage in inclusive consultations, and pursue just solutions that reflect the realities of our people. Borders should unite, not divide, and no community should suffer in the name of national interest. We express our support to the public rally jointly organized by the Pokongri Area Public Organization and Naga People's Front to protest the scrapping of the FMR and border fencing. We commend the efforts to protect the rights of the indigenous Nagas on both sides of the border in unity and solidarity, successor President PMA. Aruyate ekta Pujuri Kachipa organization para bhi ekta solidarity note pathaigena ase. Respected Chairman, President, and colleagues of Pokongri Area Public Organization, President and Party of the Naga People's Front, Honorable MLA, VCCs, leaders, church workers, brothers and sisters, ladies and gentlemen. I, on my own behalf and as advisor of the Naga Pujuri Kachipa Organization for Cultural Cooperation, India and Myanmar, extend my strong, unwavering support to the public rally being organized jointly by PAPO and MPF on 29 April 2025 at Awakung against the scrapping of the FMR and the proposed international border fencing. All the Pujuri Kachipas wish to join the rally with physical presence, but due to the organization's 6th session scheduled on 29
4/2025 at Akheo village, which coincides with the rally, we are unable to join, but rest assured of Pochuri Kachipa's full support to the rightful protest public rally being organized. The Pochuri Kachipa organization, in its 5th session held in India, instead of trying to correct the past mistake committed on the Naga people living on the Indo-Myanmar border, is trying to further divide and isolate families from families, relatives from relatives, which are not fair or right for the world's largest democracy in the world to be doing. The government of India must hear the voice of the people and restore the FMR and stop the border fencing plan. In conclusion, on behalf of the Pochuri Kachipa organization and the people of Pochuri tribe, I want to express gratitude and thank the PAPO and the MPF for organizing a peaceful public rally at Awakong International Trade Center. The Pochuri Kachipa organization is confident that your voices will reach the government of India, and the right of the indigenous Nagas inhabiting on both sides of the Indo-Myanmar border will be respected. Wishing everyone the best and praying for Nagas' journey mercies as you travel back to your respective places. Jitaju, ex-minister and advisor, Pochuri Kachipa's Organization for Cultural Cooperation, India, Myanmar. Itu tuta inaga baigna se aro ekta verbal para pathaigna se Pochuri Hoho President Mr. Chumbabra bishi khushia se apni kham jaigna phal para success turina rally tu logna hibite koini tu salam bit janaitia se itia mikhan ituhi kurigina mikhan main speaker de jajabo Kathilina jo tu kunbin no Kathilina Kathilina ঠিক আছে না ওই আমার পাড়া আর মুখুরি ব্রা হাগান আমার গান একবার ফটো খিচিব আপনি গান সাজিলো আমি বি তো লাগাইছে তাই বি তো লাগাইছে তাই বি তো বি আছে আমি বি আছে না তাই বি আছে তো না কি আলাক মানুহ আছে একই মানুহ আছে কালি একটা বৰ্ডাৰ নদী পাৰ কৰি কিনে আহাই আছে দেই এইটো কাৰণে আমাৰ কাৰণে ফটো খিচিবলৈ আছে না হৈছে থেংক ইউ ডান Pochuri laga kotha bhi najanibo, kotha laga kotha bhi najanibo, Nagamis bhi najanibo. Itu pura moi olop English pura koi kina aso dekhe e Nagamis de ahibo de. Itu khan ge olop punchabo nimi de. Party laga to amar Vice President Mr. Khonja Konyak pura koi dise ami tade nachabo. At the very outset, I would like to thank our God the Almighty for giving us, placing us such a pleasant waiter for all of us together in this International Trade Center, Awakong. We are here to express our strong resentment. We are here to protest against scrapping of the free movement regime and also border fencing of the Naga homeland. But dear citizens, brothers and sisters of Punguri area and Nagas across the border from Bara and Mukuri community who have joined us from the Nagas in Burma. We are here today when the world is mourning the unfortunate demise of the Pope Francis. This gathering convey our deepest condolence to the citizens of Vatican City
and to the mourners of the departed soul across the length and breadth of the world. We are also here today when India is facing a big challenge, especially in the Jammu and Kashmir area, where some of the innocent civilians lost their life on the 22nd of this month because of the terrorist attack. We condemn any kind of terrorist attack. This party, the Naga People's Front, believes in peaceful resolution of any conflict through dialogue, not through arms. Our motto is Fede non armis, a Latin catchword, which means by faith, not by arms. That is what this party believes. And therefore, any kind of terrorism, we don't subscribe to such activities, and one should not propagate while propagating their political ideology or religious activities, one should not use terrorism or use innocent or victimize, make the innocent people a victim. And therefore, on our part, as a party and this gathering, we also stand with the government of India as far as fighting any anti-social activities. And therefore, this is what I would like to convey this gathering, that we, while condoling the death of the Pope as well as the people of Kashmir who have lost their life in the terrorist attack, we are also aware that how Nagas have begun our movement to assert our political rights, to live as free people long before India and Burma became an independent nation. From the British time, our forefathers have fought that we cannot live under the domination of any forces on earth, including the British. And today, we are here today again to reassert that right. But in the process of our struggle, we have not used activities like that of terrorism. We have never, ever attacked any Burmese or Indian civilians. We have been forced upon to face military confrontations in the process of our struggle for our self-determination, but we don't believe in making the innocent citizens a victim. And this is how the Naga struggle still continues, and it has become the longest struggle in the Southeast Asia. And hopefully, during our lifetime, we will see a peaceful, honorable, inclusive, and acceptable solution. Itu amakan aziz magura, ektum munduk, amakan kogor baise, popi murishe, aro Kashmir dibi 22nd of this month. Innocent civilian kan kunbat attack kuri kena murai dish. Inaga time de amakan yadiz magurias. Itu karne amakan laga munduk. Itu kan kibi putai asedi. Idia, yade amakan kile aishe. Olop wak kuri kena pukpi lagi se. Ami to kotha koile khata para tui khonda koi to pra. Aji to moe 20 minute he kotha kobo. Amakan aro fry kena koi ma bungchibo. Disi tur pra ekdum tur de aishe. Libi abni kan ekdum mundi. Igana especially the Punguri area public organization. Amakan NBF logo melai gina. Inaga rally organize kuribo. Kuado bisi kushi baishe. Amakan longwa de jaishe. Tadibi
longwa pusti khan logode apne khan chaise gule to longwa laga ang laga kor etu to longwa ang pra ami ke dise ami to lagaise puchuri gong konak melai jaise aje to tai laga kor macho de e phale to India e phale to Burma kinaga dade fencing koribo tibo nobu to na enega guri gina amakan bangsa chaise kemongan laga idea sop pusti de to pungchibo na pare amakan party bi olibi go de government bra international trade center recognize kuri gina ase bangsa especially and avangkhung na kinga pronounce koribo avangkhung na avangkhung enega at least itu tinda lungwa melai gina tinda jaga tu pungchabo go gina aji ade pungchi paise amakan aji itu amakan India logode Burma logode egu enemy kuribole mon nai we wanted to have friendly relationship with them well abra that is the theory of the Naga people amakan neighbor ase tai kan bi itu mati tu loi gina akas te loi jabo no hai America te loi jabo no hai India hole bi Burma hole bi amakan bi naga mati to khungdi gina Europe te loi jabo laga no hoy yade he amakan eki loga thaki bole ase edu karone ekjun laga rights ekjun laga posti laga niyom ekjun laga community laga rights kando respect kurigina recognize kurigina thagile he phalobo enanga kurigina amakan laga objective edu ase aro enanga hadaim de amakan edu naga manu laga mati do amakan najani gena oela bra bisi British time bra phakuri kurigina naga manu do kunba do India de rakhi dise kunba do Burma de rakhi dise India de dibi kunba do Nagaland state kurigina rakhi dise kunba do India be Manipur de rakhi gina ase kunba do Assam de rakhi gina ase kunba do Arunachal de rakhi gina ase Burma dibi kunba do kamti laga niche de kunba do Leshe laga niche de kunba do Lahi laga niche de na district town na inaga naga manongkan ge phakuri kurigina iman tak history do aita idia amakan aro amakan laga mati do amakan ke bi eku no goegina amakan ge no digina without asking our opinion without taking our consent they have dissected they have divided our land and our people the British, India, as well as Burma. Therefore, it is time for our people to rise up and say no, that we don't require and we oppose further division of our people and our land. Amakan mano aro mati to phakuri dibo aro manokan phakuri dibo edo laga kotha to amakan mani bole nohoy na manibo edo amakan ekilogo khara koribo de edo amakan kotha ko bole aise amakan naga mano chudu nohoy manobi bisi ase mati bi bisi ase olibi amakan ge inaga phakuri dia para olop mano nis olop be nisna dikhe olebi isor do amakan ge bisi moram thaka ekta thagise amakan ge moram thakigina madibi phal madi dise manobi phal he bunaise aro sob ge dai laga osor de ani dise because Nagas wherever we are all Christians now na edu karone amakan do bisi fortunate manukan ase dai laga osor de dai laga mano hoigina we are his people hoigina amakan ke iman tak aibo parish to amakan inaga aro amakan laga mati to fencing koribo kwa to no hobo to
কিনেকা এইটো কৰিব দিব আমি খান এতিয়া আমি ফটো খিচি কিনা দেখাইছে না একি মানুহ আছে কথা বি একি কাপড়া বি ডিজাইন বি একি আছে আমাৰ খানকে নকৈ কিনা তাতে পঠাই দিয়াৰ পৰা পুচুৰি নহয় কিনা মকুৰি পাৰা নাম বি চেঞ্জ হৈ যায় নহ'লে একি মানুহে আছে এইটো নিচিনা আছে এইটো কাৰণে আমাৰ খান যি হ'লে বি খাৰা কৰিব একি লগত খাৰা কৰিব কি দিয়াবি এইটো ফেন্সিংটো কৰিব নাদিব আমাৰ খানটো Nagas are peace-loving people. We are not criminals. How can we allow our people to keep within a fencing? Itu nobo. Itu kota namanya kan criminal kan fencing bunai kena tadi butai do. Na noe. Na. Kota namanya kan. itu kan to bostite town de bera bodile do dikdar hobo itu ঠিক নাই এইটো মানুকে মারিব জোর করিব না এনেকা লাগা খান ফেন্সিং ঘুরি কিনা পঠাই দো জেল দে পঠাই জেল দেদাছে জেল দে পঠাই তো আমার খান তো এনেকা নহয় তো আমার খান তো পিস লাভিং মানুহ আছে পয়লা পৰা কোৱা নিচিনা ইন্ডিয়া তো 1947 এইটো 15 আগষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাইছে বাৰ্মা তো 1948 তে পাইছে তো এইটো কাৰণে এইটো নোহা ইণ্ডিয়া আৰু বাৰ্মা নেশ্যন নাহা দামৰা পুচুৰি খান বি আবাং খংদে থাকিছে মাখুৰি খান বি লিছে খামদি তাতে থাকিছে পাৰা খান পুচুৰি কবি নাকি লোক কি আছে তো তাই খান নেশ্যন নোহা দামৰা আমাৰ খান বস্তিটো থাকি যাইছে তো পয়লা পৰা বস্তি থাকা আছে তো তাই খান নেশ্যন বনাই পিছতে আহি না আমি খান বস্তি বনাই নহয় তো এইটো কাৰণে এতিয়া তাই খান আমাৰ খান মাজতে আৰু ফেন্সিং বনাই দিব কোৱাটো এইটো আপুনি খান মানিব মানিব না নামানিব কেনেকা মানিব এইটো এইটো কাৰণে আমাৰ খান লগা ভাই কোনোবাই ভালে আছে আমাৰ তাই খান লগা পাপা কোনোবাই ভালে আছে এনেকা ৰিলেশ্যনশ্বিপ পহিলা পৰা না এনেকা কৰি কিনে আহিছে আমাৰ খান এইটো পৰা কেতিয়া বি আমাৰ খান সেইটো হ'ব দিবলৈ নহয় কোৱা নিচিনা আমাৰ খানটো পিচ লাভিং মানুহ আছে ক্ৰিমিনেল নহয় এইটো ফেন্সিং হ'লে বস্তি মানুহ লগা লেংগুৱেজ পৰা আপোনালোকে কৈ দিব আমাৰ খান কাউৰী পালিলেতো ফেন্সিং কৰি কিনে পালে কেতিয়াবাতো হাঁস পালিলেতো কিবা একটা কৰি কিনে ফেন্সিং কৰি কিনে পালে তো আমাৰ খানতো হাঁস বি নহয় গাহৰি বি নহয় না মানুহ আছে সেইটো কাৰণে এইটো ফেন্সিং কৰিব কোৱাটো আমাৰ খান যি হ'লে বি আমাৰ খান এইটো হ'ব নাদিব আৰু নহ'ব আমাৰ খান লগা মাটি দে পেৰাব নিমিদে কেনেকা পাৰ্মিট পাছ কৰি কিনে পেৰাব আপোনাৰ লগা মাটিটো so-called international boundary এফালে বি আছে তাইখান লগা মাটি এফালে বি আছে খানদান একি আছে কেনেকা এইটো পাছ পাৰ্মিট লৈ কিনে তাই কিনে খেতি কৰি কিনে আহিব এইটোতো নহ'বতো যদি তাইখান ঘূৰিবলৈ মন হ'লে তাইখান লগা মাটিতে থকা খানকে কৰি দিবি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ বাৰ্মা খান আমাৰ খান এইটো ক'বলৈ মন আছে বুলিবি আমি খান লগা মাটিতে আছেতো মানুহ লগা মাটিতে বহা নহয়তো আমাৰ খান লগা মাটিতে আছেতো কেনেকা আমাৰ খান লগা মাটিতে পাৰ্মিট পাছ লৈ কিনে পেৰাব এইটো নহ'ব দেই এইটো কাৰণে আমাৰ খান গভৰ্ণমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড বি বেছি চিৰিয়াছ আছে আমাৰ খান এছেম্বলিতে দুইবাৰ একদম চিৰিয়াছ পৰা কথা কৈছে আমাৰ খান লগা অনাৰেবল CM ডক্টৰ নিফিৰিঅ' পৰা টানি কিনা যি হ'লে বি এইটোতো আমাৰ খান গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াকে ক'ব পাব্লিক পৰা নামানিব গভৰ্ণমেণ্ট পৰা বি নামানিব আমাৰ খান পৰা বি নামানিব কৈ কিনা ক'ব কৈ কিনা আমাৰ খান ৰেজলিউশ্যন বি পাছ কৰি কিনে আছে দেই এইটো কাৰণে মন চুটো হ'বলৈ কাম নাই তাই NEC North East Council meeting day 21st of December last year 2024 day কৈছে Home Minister Union Home Minister এইটো Amit Shah লগা বছৰ টাইপে থাকিছে এইটো scrapping of the free movement regime FMR আৰু border fencing আৰু foreigners kan আমাৰ kan নাগালেণ্ডে আহিব নাদিব that's called
protected area permit na edogan shop tai khan bisi ama khan ke check kuria karne edogan to naga mano to namani pode koigina koise tai amar dujon bi lok paise aro poila laga history etia ami edogan olop pura kole mon ase because edogan olop janibo lagibo amakan edo 1948 day what happened when the British transferred power to Burma. That was what I was referring. Burma got independent only in 1948. The Nagas in Burma were given a choice to enter into Penang Agreement to form a part of Burma. The Burmese Nagas refused to enter into such agreement as they were sovereign by themselves. So when Burma was formed as a country, choice was given to the Nagas to join Burma, but they refused because they were a sovereign nation. They were living independently. Naga Manukhan ke koise tumakan bi Burma logo join guribi na makan to independent nation is not thaki ase kile tade thaki amakan naga Burma de thakakan inga kwa laga record pi ase de ido Penang agreement do ki ase koile ido do le it's a British colonial policy laga ekta thakise for the Southeast Asia British colonial policy laga so they were dissecting dividing the various sections in the Southeast Asia inga laga agreement thakadande choice was given olibi amakan Nagas in Burma takan koise amakan do kun laga ni jidibi na thakibo amakan be sovereign manukan ase independent te thakanis na thakayas inga koigina aha idu karne so also with the Nagas of this side amakan be when the Union of India was formed choice was given to us olibi amakan be Mahatma Gandhi ke we have already told the father of Indian nation at Bangi colony in July 1947 that we will declare independent and the father of Indian nation is Mahatma Gandhi and he said okay so our leaders Naga leaders came declared Naga independent on the 14th of August 1947 so amakan inaga history kurigina has independent thakigina so amakan inaga Burma aro India pura ta kan khushi divide kuri jibo kwado amakan oela pura India he noe na mani gina ha laga ase ami do history apne kan ge to repeat koi dia ase so edo 1967 March day India aro Burma tai kan border agreement ekta bonai at that time Nagaland chief minister was T.N. Angami itu manubra T.N. Angami bra chief minister guri thakise itu Burma aro India do border pillar thali bole program bonabra tai likhise edo chief minister T.N. Angami bra 1968 May 1 day lekha laga the T.N. Angami, the then Chief Minister of Nagaland, strongly protested to Prime Minister Indira Gandhi. That time Indira Gandhi was the Prime Minister. You would kindly appreciate, therefore, that any unilateral decision taken in this matter may in effect impugn Article 371A. This was the letter written by the then Chief Minister T.N. Angami to Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister of India in 1968. So, what Indira Gandhi replied to T.N. Angami, that let me read out again. The boundary agreement signed between India and Burma on 10th March 1967
merely formalized a well-known traditional boundary delineated on the map. The present agreement describes and confirms the same boundary which earlier been depicted on the map sheet of the Survey of India pertaining to this area. Now, what do they mean by pertaining to this area? Indira Gandhi was responding to the letter written by the then Chief Minister, Mr. T.N. Angami, in 1968, that it was only a formalization, a formality of the survey map of India pertaining to these areas. So, there was a line called McMahon Line, which was drawn in 1914, which Naga people don't recognize because it's an imaginary line. So Indira Gandhi was referring to all this. And if you go back to Nehru's definition of these areas, Naga areas, these are tribal areas, neither belong to India nor to any other country. That was a description of Nehru. So therefore, what Indira Gandhi was writing to the then Chief Minister, Mr. T.N. Angami, was that he was only referring to that artificial boundaries drawn by the British. So we don't recognize all these artificial boundaries. So even if they have erected pillar, we will not recognize. Now, itu tu 1968 laga story Indira Gandhi aro T.N. Angami majude communication kura. Amakan bisi tour pura aisile itu laga history tu. Aji sama kura. Now, again, 1971 de when Hokshe Sima was the Chief Minister. Aro ek part itu laga ola nisina. Aro border laga story to olai jai. So Hokshe Sima pura kinanga likhishe to the Prime Minister. Still Indira Gandhi was the Prime Minister that time. If the government of India has to give away any portion of the land belonging to the Nagas on our side to Burma, then I am afraid the situation may become worse and will be inviting more disturbances on this important international border. Therefore, I suggest demarcation of the boundary on the ground on Nagaland sector be kept in abeyance for the time being. So, Hokshe Sima has also, as Chief Minister Nagaland, written to the then Prime Minister Indira Gandhi, objecting to any kind of border pillar or border fencing. Na, inaga kurigina taibi itu likhishi. Now, our Honorable CM Dr. Nipirio, as I said, I am repeating again, that he has also expressed in front of Honorable Home Minister Mr. Amit Shah at the Northeastern Council Conference at Agartala, held on the 21st of December 2024, that my people, the Naga people, will not agree and they will not be happy if we scrap the free movement regime and erect border fencing, and also preventing other foreigners to come to the Naga areas, protected area permit. It will be Government of India hatai thake ido karne. So our Honorable CM, the present CM, has also expressed on our behalf, Amakhan behalf, in front of the Honorable Home Minister of India, Amit Shah. Now, as Nagaland legislature, Amakhan resolution pass Government of India ke phal pra kobo etu to chinanga olebi uribona dibo aron ho. Now kinanga aise history do taigan 16 kilometer aptegan aibo bare taigan jabo bare koina etu to free movement regime koi na FMR visa no loigena kiba kibi no loigena etu to 2018 bara suru hoise na to area 2024 de do December महिना de taigan policy to change kurise area apne kan 7 kilometer jabo bare taigan 7 aibo bare etu bi permit
পাছ লৈ কিনা যাব পাৰে কেনেকুৱা এইটো কৰিব দিব নিজৰ খেতি যাবলৈ যাই কিনা কোন এইটো পাৰ্মিট পাছ মাগি থাকিব এইটোতো পাগলা আছে নেকি এইটো নহ'বতো এইটো নহ'ব এইটো কাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াকে ইট ইজ আৱাৰ ষ্ট্ৰং ৰিকুৱেষ্ট উই আৰ্জ দেম টু চেঞ্জ দেয়াৰ পলিচি নাও গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াটো কি কয় তাইখানটো লে নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট নেইবাৰ কাৰণে আগে কৰিব দিব ইউৰোপ আমেৰিকা আফ্ৰিকা খান নহয় কিনা বাৰ্মা শ্ৰীলংকা পাকিস্তান এইটো বাংলাদেশ নেপাল এইটো খান আছে তো ইণ্ডিয়া লগা নেবাৰ না মেপ চাইডে তো এইটো খানে আগে আমাৰ খান ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ টাই আপ কৰিব বিজনেছ কৰিব কি ল'ব তো so one of their objective was to look east to look east to put it where the sun rises na good the sun amakan morning do tile to sun to put ahe good bra ahe to east to koi to east to asa to itu bra ifale bra ahe to sun to so that east is sabi koi thake se then after that they converted into act east eja to sahe na sabo geolibic development rasta ship air pura amakan tadi ek kuribu pungchabo koigina to edia 2 lane road Avangkong loigina Lishi na nearest town from here from Avangkong to Lishi yeti pungchibo na edu ADC pada de edu Burma de pungchaigina Thailand Laos edu Cambodia man kiman Southeast Asia countries ase tate jaigina India bi tangor trade partner business kurigina Indian laga economy bi hal hobo dibo Indian laga poverty thaka khan bi elevate kuribo enga bhabna kurigina ek is kurigina ahi ase rasta bonai gina rasta to bonai jabo goi aro fencing kurigina manu khan ahibo natibi goi permit loi gina pass loi gina 7 nimide kara idu to nijor ki koi ase kotha alag kam alag hoi jase to na nohe they are contradicting their policies and programs and therefore I would like to urge upon the Honorable Prime Minister and the people at the hands of affairs in Delhi that take the Naga people into confidence. If you take the Naga people into confidence, all the programs and policies, the dreams that the government of India is having, the visions that government of India is envisioning will be materialized. It will fructify. Otherwise, if Naga people don't cooperate, how will the government of India reach out to its neighbors, to the Southeast Asia? Na, idu karne Naga manokhan eki logo Naga manokhan laga mon chukum nukuri gina Naga manokhan laga kushi napa laga kam nukuri gina Naga manokhan ge eki logo confidence eki logo Naga manokhan logo de disas rakhi gina eki logo ake loi jaile India bi develop hobo Naga manokhan bi we have never said we will not give cooperation none hoye amakan cooperation dibo karne rasta bi tangor kuribo diase to none hoye amakan manokhan ge edu chel bona nisna fencing kuribole koili da amakan rasta bonabo na dibo laga boila pura phone kuribo to amakan laga mati ase amakan laga khushi ase none hoye ole bi cooperation dibo koi gina development laga ase koi gina kuri ase so amakan do kotha bisi nai action pura dekhai ase the way we cooperate with the government of India na edu karne amakan edu laga hisab te jabo aji aha laga amakan edu chi holebi naga manu eki logo we wanted to live peacefully with our neighbors we also wanted to extend whatever possible with the government of India on any of the developmental endeavor that they have na takan kiman development ase koribole ase amakan laga area through kurigina eki logo advance world dunia ake jaya ase amakan de eki logo jabo Nagas will cooperate amakan cooperation na dibo noi we will cooperate but we want them to take us into confidence so that we will together eki logo ake jabole kujis koribo koigena edu khata bra edu amakan aji aha laga bisi khushi paigena especially our people from that side edu so called ami to so called koi international boundary ami recognition
নাতে এইটো আমাক সাংগে নকৈ কিনা ইমেজিন খৰ দে বহি কিনা থ্ৰ কৰি কিনা না নাগা মানুহ এফালেতো বৰ্মা এফালেতো ইণ্ডিয়া বনাই দিয়া আছে এইটো কাৰণ আমিতো ৰিকগনাইজে নকৰোঁ এইটো কাৰণে হ'লেবি তাতে থাকি কিনা আহিছে এইটো কাৰণ একি ল'ব আহি কিনা মিটিং চক ল'ব পাৰা বেছি খুচি পাইছে আমাৰ খান আৰু নাগা মানুহ একি ল'ব আগে লৈ যাবলৈ কোচিছ কৰিব চব মানুহ প্ৰাৰ্থনা আমাৰ খান কিবি ইয়াত কৰি থাকিবি কৈ কিনা এইটো খাদাৰ পৰা এইটো শ্বেয়াৰ কৰি আছে থেংক ইউ ভেৰি মাছ কোকনালিম ইয়াকো মুৰুং ঠিক আছে থেংক ইউ